Silahkan semua masuk ke LMS-nya masing-masing. Lalu lihat topik kelangkaan dan kebutuhan. Nah, di situ sudah ada latihan soal kebutuhan. Ada yang sudah ketemu? Oke, thank you Shelin. Bagi yang sudah ketemu, silahkan bisa langsung menjawab soal tersebut ya. Silahkan langsung. Yang mana, Miss? Ayo silahkan buka buku paketnya halaman 146. Ya, hanya 40 menit saja. Halaman 146 buku paket mengenai kegiatan produksi. Kita akan melanjutkan. Tolong semua aktifkan kameranya dulu. Semua mengaktifkan kamera. Silakan semua aktifkan kameranya. Oke, Miss Irma akan share screen. Kita akan melanjutkan dari materi kita yang sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari apa itu kegiatan produksi. Semua sudah terlihat? Udah. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan juga prinsip ekonomi. Lalu kita juga sudah menyinggung kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa saja. Yang pertama adalah kegiatan produksi, lalu kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Sebelumnya Miss Irma sudah jelaskan kegiatan produksi itu apa ya. Di mana kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik nilai guna. Ya. Nilai guna dalam kegiatan produksi itu ada 4. Di buku paket sudah ada di halaman 148. Kalian bisa sambil memperhatikan, di modul juga sudah ada. Yang pertama adalah nilai guna bentuk. Ya. Nilai guna bentuk adalah merupakan suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Ya. Nilai guna bentuk di sini maksudnya adalah suatu barang tersebut akan memiliki nilai guna apabila barang tersebut mengalami perubahan bentuk. Contohnya di sini, kacang kedelai akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Itu contoh dari nilai guna bentuk. Sebuah barang akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila barang tersebut diolah atau dirubah bentuknya. Ya, bisa dipahami anak-anak?
Halo, 7B? Bisa. Oke, tolong perhatikan dengan baik ya. Nanti kalau Miss Irma tanya, agar bisa menjawab. Yang kedua adalah nilai guna tempat. Kalau nilai guna tempat itu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Atau suatu barang akan mempunyai nilai guna yang lebih tinggi apabila barang tersebut berpindah tempat. Ya. Contohnya, pasir akan bertambah nilai gunanya jika dibawa ke toko bangunan. Misalnya, melihat ada pasir di tanah lapang, itu dikumpul-kumpulin. Ya, seseorang mengumpul-kumpulkan pasir yang ada di tanah lapang atau ada tanah gembur, itu dikumpulkan dibawa ke toko bangunan. Tentu pasir atau tanah tersebut akan mempunyai nilai guna yang lebih tinggi apabila dibawa ke toko bangunan. Ya, itu merupakan nilai guna tempat. Akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila suatu barang tersebut berpindah tempat, ya, atau dipindahkan. Bisa dipahami? Yang tidak mengaktifkan kamera ini, Miss Irma harap bisa juga mengikuti dengan baik ya, ada di tempat. Lalu berikutnya nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah jika barang tersebut digunakan pada saat yang tepat atau pada waktu yang tepat. Contohnya, jaket digunakan pada saat kedinginan. Tentu jaket mempunyai nilai guna yang lebih tinggi karena waktunya tepat dipergunakan saat kedinginan. Payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Payung tentu mempunyai nilai guna yang akan lebih tinggi karena dipergunakan pada waktu yang tepat saat hujan atau panas. Kalau saat angin kencang pakai payung, apakah nilai gunanya bertambah? Weren? Kalau payung dipergunakan saat angin kencang, bertambah nggak nilai gunanya, Weren? Angka. Tidak. Ya, pasti terbang payungnya ya. Tapi kalau saat hujan atau panas, payung tentu nilai gunanya bertambah. Itu nilai guna waktu pada saat atau pada waktu yang tepat dipergunakan. Berikutnya, nilai guna kepemilikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke pemilikannya. Contohnya di sini adalah sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna apabila sepatu tersebut dibeli seseorang dan kemudian dipakainya. Nilai guna kepemilikan. Baju di toko, baju display di toko itu tentu belum mempunyai nilai guna. Kalau sudah dibeli dan dipakai orang tersebut, pasti nilai gunanya bertambah. Itu nilai guna kepemilikan. Ya, itu saja mengenai nilai guna. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Sebelum Miss Irma lanjutkan, ada yang masih bingung? Miss, tadi yang nilai guna pertama itu apa? Nilai guna yang mana, Wilbert? Yang Miss jelasin paling pertama. Yang pertama. Yang pertama itu nilai guna bentuk. Nilai guna suatu barang bertambah apabila bentuknya dirubah atau diolah sehingga bentuknya berbeda. Kacang kedelai akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila sudah dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Itu Wilbert. Bisa dipahami Wilbert? Bisa. Nah, yang lainnya gimana? Yang sudah paham tolong berikan reaction. Yang menonaktifkan kamera ini apakah ada di tempat? Oke, sudah paham semua ya. Sekarang Miss Irma akan lanjutkan. Berikutnya kita akan pelajari bersama
3 hal yang harus diperhatikan ketika produsen atau seorang produsen memproduksi barang atau jasa. Jadi seorang produsen sebelum dia menciptakan barang, sebelum dia membuat barang atau jasa, dia harus memperhatikan 3 hal. Tolong ini diingat baik-baik. Yang pertama adalah what, apa. What di sini berbicara mengenai barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Seorang produsen sebelum dia menciptakan barang atau jasa, dia harus tahu dia mau buat apa nih. Ya, bahan-bahannya apa saja. Oh, saya mau buat keripik tempe. Oh, bahan-bahan yang saya perlukan adalah tempe, tepung dan sebagainya. Ya. Yang pertama, seorang produsen harus tahu dia mau buat apa, what. Berikutnya yang kedua, how, bagaimana, ya. Di sini berbicara mengenai bagaimana produsen tersebut memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. Harus dipikirkan oleh seorang produsen. Ketika dia tahu, oh, saya mau buat keripik tempe nih, bahan-bahannya ini. Dia harus tahu bagaimana ya cara membuatnya. Kalau dia nggak tahu cara membuatnya, ya nggak usah buat keripik tempe. Oh, saya tahunya buat kue kering, ya buat kue kering. Ya, how, bagaimana? Bagaimana juga memilih faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut. Apakah menggunakan mesin, apakah menggunakan air dan sebagainya. Ya, setelah ini kita akan pelajari apa itu faktor produksi. Lalu yang ketiga, seorang produsen harus tahu whom, for whom bisa juga, kepada siapa barang tersebut didistribusikan. Ya, pengusaha perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai oleh masyarakat. For whom, untuk siapa? Produsen harus tahu, oh saya buat produk keripik tempe. Cara membuatnya adalah seperti ini. Kemudian ditujukan kepada siapa? Dipasarkan ke siapa keripik tempe itu? Oh, semua kalangan bisa, Miss Irma. Semua kalangan bisa menikmati keripik tempe yang saya buat. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Setelah itu, produsen harus tahu ya kepada siapa barang tersebut didistribusikan. Disalurkan. Oh, Miss Irma, setelah saya buat keripik tempe, saya akan salurkan ke kantin-kantin sekolah, ke toko-toko, ke warung-warung. Ya, jadi 3 hal ini harus diperhatikan seorang produsen dalam memproduksi suatu barang atau jasa. What, how, for whom. Apa, bagaimana, dan kepada siapa, untuk siapa. Sampai di sini bisa dipahami? Adakah yang bingung? Yang sudah bisa memahami dengan baik, tolong berikan reaction. Biar Miss Irma tahu seberapa orang kira-kira yang sudah paham, biar Miss Irma bisa lanjutkan. Miss, Ya. Yang how itu tadi gimana? Yang how itu bagaimana? Bagaimana produsen tersebut memilih faktor produksi. Jadi faktor produksi itu ada faktor produksi alam, modal, tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, produsen harus tahu bagaimana cara membuat produknya, bagaimana dia memilih tenaga kerja yang berkompeten, bagaimana dia memilih mesin yang akan dipergunakan memproduksi. Itu maksudnya, ya. Yang lainnya ada yang bertanya dulu? Kalau tidak, boleh Miss Irma lanjutkan. Bisa? Halo? – 7B. Miss Irma lanjutkan ya. Ini ada orang nggak ya? Oke. Thank you Dion dan Atara yang sudah merespon. Berikutnya, kita akan mempelajari faktor-faktor produksi. Kalau tadi kita sudah singgung apa itu faktor produksi dalam 3 hal yang harus diketahui produsen sebelum memproduksi suatu barang atau jasa. Sekarang kita akan mempelajari
faktor-faktor produksi. Ada 4 jenis faktor produksi. Di buku paket sudah ada ya anak-anak, ada di halaman 150. Kalian bisa memperhatikan di sana, boleh juga di modul itu sudah ada. Silahkan ya. Nah, yang pertama adalah faktor produksi alam. Lalu jenis faktor produksi yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Kemudian faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan. Keempat ini merupakan jenis-jenis faktor produksi. Ada faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Miss Irma langsung saja lanjut. Faktor produksi alam itu terdiri dari tanah, hutan, air, dan juga barang-barang tambang. Yang mana faktor produksi alam ini yang bersumber dari alam. Ya. Tanah, air, hutan, dan juga barang-barang tambang. Berikutnya faktor produksi tenaga kerja. Kalau faktor produksi tenaga kerja itu ada 3 jenisnya. Di buku paket di halaman 151 bisa kalian perhatikan juga atau ditandai. Ya. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik itu merupakan tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Ya. Jadi tenaga kerja yang harus menempuh pendidikan formal dulu sebelum dia jadi tenaga kerja. Contohnya dokter, guru, konsultan, ya, insinyur, hakim, dan sebagainya. Harus menempuh pendidikan formal. Karena sebelum jadi dokter, sebelum jadi guru dan konsultan harus menempuh pendidikan formal. Ya, harus sekolah dulu sebelum jadi dokter, guru, dan konsultan. Nggak mungkin langsung tiba-tiba jadi dokter. Itu tenaga kerja terdidik. Oke, bisa dipahami? Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Kalau tenaga kerja terlatih itu merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Jadi, tenaga kerja yang dia harus punya keterampilan dulu, harus mengikuti pelatihan dulu sebelum jadi tenaga kerja. Contohnya montir, ya, sopir, penjahit. Tentu sebelum jadi penjahit dia harus kursus menjahit, harus mengikuti pelatihan menjahit. Tidak mungkin langsung tiba-tiba jadi penjahit. Begitu juga dengan montir atau yang di bengkel. Supir juga, tidak mungkin langsung jadi supir kalau enggak latihan nyetir dulu. Ya, itu tenaga kerja terlatih. Lalu yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang tidak punya keterampilan, ya, tidak mengikuti pendidikan formal dan juga tidak mengikuti pelatihan atau tidak punya keterampilan. Contohnya di sini, mohon maaf, tukang sapu, kuli bangunan, dan sebagainya. Mengenai tenaga kerja, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung kira-kira mengenai jenis tenaga kerja? Yang mengerti silakan berikan reaction agar Miss Irma bisa lanjut. Thank you Sherin, Atara. Yang lainnya Miss Irma harap tetap masih ada di tempat ya. Biar nak percuma Miss Irma menjelaskan. Oke, kalau begitu Miss Irma lanjutkan. Lalu berikutnya ada faktor produksi modal. Kalau tadi kita berbicara mengenai faktor produksi alam dan juga tenaga kerja, sekarang kita berbicara mengenai faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Tentu seorang produsen sebelum dia memproduksi suatu barang atau jasa tentu dia harus punya modal. Ya. Modalnya bisa berupa uang, bisa berupa barang.
Berikutnya faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Nah, faktor kewirausahaan di sini berbicara mengenai bagaimana seseorang mempunyai kemampuan untuk bisa menggabungkan semua faktor produksi yang ada, baik itu modal, tenaga kerja, alam, dan sebagainya. Ya. Jadi kewirausahaan di sini mengenai kemampuan seseorang bisa menggabungkan semua faktor produksi. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai apa yang kita pelajari barusan? Ada yang mau bertanya dulu? Bagi yang sudah paham, tolong berikan reaction dan aktifkan kamera. Kita akan akhiri pembelajaran IPS hari ini karena waktunya sudah habis. Oke. Miss Irma minta kesediaan dari Dion untuk bisa memimpin kita dalam menutup pembelajaran IPS hari ini. Silahkan Dion. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami mau istirahat, supaya kita bisa memakai waktu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dion. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Halo, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suara Miss Diani, anak-anakku kelas 7B? Bisa terdengar suara Miss Diani? Halo Andrea, selamat pagi. Halo Kelly. Halo Wilbert, Kania, selamat pagi nak. Halo Celine, selamat pagi. Ya, Vika Rossi, selamat pagi. Hai Gideon. Halo Atara, Madeline. Selamat pagi anak-anakku. Oke, baik. Di pagi hari ini kita akan mulai pelajaran IPA. Seperti yang sudah Miss Yani sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan penilaian harian ya. Penilaian harian bab 1 mengenai sistem organisasi kehidupan. Sudah siap ya anak-anak ya? Baik, kita akan mengawali dengan doa terlebih dahulu. Madeline pimpin kita dalam doa, silahkan nak. Manis. Iya, terdengar suaramu nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar pelajaran IPA dan kami akan mengerjakan ulangan. Berkati kami supaya bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Madeline sudah berdoa buat kita semua. Baik anak-anak, silakan login LMS Unas Daud. Sudah? Apabila sudah, anak-anakku akan melihat tampilan seperti berikut ini. Di sini saya screen. Oke. Ada penilaian harian dan remedial. Yang dikerjakan adalah penilaian hariannya, ya. Penilaian harian bab 1 sistem organisasi kehidupan. Lihat petunjuknya. Petunjuknya yang pertama, jawab soal berikut dengan jujur dan teliti. Nomor 2, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 3, waktu yang disediakan adalah 60 menit. Nomor 4, jumlah soal adalah 20 butir pilihan ganda. Perhatikan dengan teliti, perhatikan dengan baik, jangan sampai keliru menjawab ya. Nah, apabila sudah selesai mengerjakannya, ingat di-submit supaya muncul nilainya. Apabila nilai yang kalian peroleh adalah 75 ke atas, berarti sudah tuntas, sudah aman. Tetapi apabila nilai yang diterima di bawah 75, kurang dari 75, wajib menyelesaikan remedialnya. Oke ya, remedial ini diberikan kesempatan sebanyak 3 kali sampai mencapai nilai 75. Oke ya, kalau nilainya belum 75, diadakan pengulangan ya. Oke ya, diberikan kesempatan 3 kali. Oke, dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Halo, bereaction thumbs up kalau sudah mengerti. Thank you. Baik, silahkan mengerjakannya sekarang ya. Semangat anak-anakku. God bless you. Baik anak-anak, karena waktu ya,
sudah menunjukkan pukul 10 lewat 10 menit. Miss Yani harus akhiri. Oke ya. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah menyelesaikan kegiatan kami mengerjakan penilaian harian IPA untuk bab 1 mengenai sistem organisasi kehidupan. Terima kasih kami sudah menyelesaikannya dengan baik, itu semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Miss Yani ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke, perhatikan ya. Bab yang kedua yang kita akan bahas itu adalah aritmatika sosial. Ada yang tahu apa itu aritmatika sosial? Halo, ada orang? Apa itu aritmatika sosial? Menurut Gideon, apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial, nggak tahu, Miss. Belum pernah dengar. Belum, udah pernah dengar atau belum? Belum, Miss, belum. Oke. Junior, apa itu aritmatika sosial? Belum belajar, Miss. Oke. Selin, kira-kira apa itu aritmatika sosial? Miss Devi nggak dengar, Selin? Saya nggak tahu. Oke, banyak yang masih belum tahu ya. Oke, Kaiden, apa itu aritmatika sosial? Tidak tahu, Miss. Vika Rosi, oke, apa itu aritmatika sosial? Sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya? Contoh soal atau apanya, Miss? Yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, berarti contohnya apa? Bilangan. Bilangan, oke. Ada lagi? Oke, thank you, Vika Rosi. Menurut Gus Rama. Gus Rama. Oh, nggak tahu, Miss. Belum pernah belajar. Oke. Menurut Warren? Nggak tahu, Miss. Menurut Kezia? Menurut Kezia? Kezia bisa diiniin ya, di on apa? Mic-nya bisa dijawab ya. Miss Devi kan jawab apa naiknya pakai suara. So kamu juga jawab pakai suara, jangan di chat Miss Devi. Menurut Atara? Kayak hitung-hitungan gitu, Miss. Iya, pasti hitung-hitungan. Matematika nggak mungkin membaca aja. Pasti berhitung. Hitung-hitungan dalam hal apa? Harga mungkin, harga jual beli gitu. Oke, penjualan ya berarti ya. Oke, menurut Velin? Menurut Velin? Saya nggak tahu. Oke. Menurut Kelly? Nggak tahu, Miss. Oke, beberapa aja Miss Devi tanya, nggak semua ya. Miss Devi akan jelaskan. Apa sih sebenarnya aritmatika sosial? Aritmatika sosial itu adalah suatu perhitungan yang tadi dikatakan oleh Vika Rosi sama Atara ya. Miss Devi balance-kan. Miss Devi kolaborasikan juga gitu ya, bahwa kegiatan hitung-menghitung ya, kegiatan yang ada di kesekitaran kita, di kehidupan kita sehari-hari, yang kita lakukan secara sosial atau yang kita lakukan dengan berinteraksi dengan orang lain, dan itu menggunakan perhitungan yang sangat sederhana. Contohnya apa, Miss? Contohnya ketika kita membeli, kita ada yang namanya di sini interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, di situ timbullah sebuah harga. Ada harga beli, ada harga jual. Ada juga modal. Kalau kalian mau jualan, kalian pasti butuh modal. Misalnya, Miss Devi mau menjual puding mangga, berarti
modalnya Miss Devi harus beli yang namanya puding mangga, cetakan, ya. Miss Devi harus beli pancinya mungkin, alat pengaduknya gitu. Jadi ada modal yang Miss Devi keluarkan sehingga pada saat Miss Devi menjual, Miss Devi mencari keuntungan di sana. Nah, untuk mencari keuntungan, untuk mencari sebuah nilai modal, untuk mencari berapa ya dari modal yang Miss Devi keluarkan terus Miss Devi jual, kira-kira berapa ya agar Miss Devi bisa untung. Nah, itulah yang dinamakan aritmatika sosial. Atau kalau kalian pergi ke Ramayana, kalian pergi ke MBG, kalian pergi ke Matahari, atau ke tempat-tempat penjualan, di situ ada tulisan diskon. Nah, diskon itu salah satu bagian dari aritmatika sosial. Karena itu adalah perhitungan sederhana tentang di kehidupan sehari-hari. Ya, tentang bagaimana kita berinteraksi mengenai harga beli, harga jual, diskon, pajak, dan lain sebagainya. Pertanyaannya Miss Devi sama kalian, apakah kalian sudah pernah membayar pajak? Apa kalian pernah membayar pajak? Enggak. Oke, ada yang jawab tidak. Menurut Madeline, apakah kamu sudah pernah membayar pajak? Madeline, apakah ada di tempat? Ya, Miss, kedengaran. Kedengaran. Apakah kamu pernah membayar pajak? Pajak apa, Miss? Ya, pajak apa saja? Enggak. Enggak, oke. Gus Rama, apakah kamu pernah membayar pajak? Ya, Miss. Iya apa? Nggak tahu, Miss. Pertanyaan Miss Devi, apakah pernah atau tidak? Pernah kayaknya. Oke, Kania. Ya, Miss. Apa pertanyaan Miss Devi tadi? Oh, belum pernah. Belum pernah, oke. Tanpa kalian sadari, kalian jawabnya semuanya belum pernah, belum pernah, belum pernah. Tapi, kalian pernah nggak pergi ke supermarket dan belanja? Pernah, ada yang jawab pernah. Ada yang tidak pernah belanja di supermarket? Minimal Indomaret atau Alfamart? Semuanya pernah ya. Nah, kalau kalian melihat struk pembelanjaan itu, di situ ada yang namanya harga termasuk PPN. Atau harga belum termasuk PPN. Kalau kalian pergi ke restoran, terus kalian melihat orang tua kalian bayar, atau kalian yang bayar, kalian pergi ke KFC atau ke McD, kalian menerima struknya itu, di situ ada tulisan PPN 10%. Itu adalah salah satu wujud dari kalian membayar pajak yang tanpa kalian sadari. Jadi biasanya pajaknya itu adalah 10%. Nah, itu juga namanya aritmatika sosial. Ya, pembayaran yang kita lakukan secara interaksi di dunia kita sehari-hari. Ya, jadi perhitungannya sangat sederhana tentang harga beli, harga jual, diskon, pajak, bunga. Ya, di situ isinya dari aritmatika sosial. Nah, ini yang kita pelajari itu adalah aritmatika sosial. Ada apa saja? Ada harga jual, ada harga beli, ada laba. Ada yang tahu laba itu apa? Ya, Miss Devi diam, kalian juga diam. Ya, kita diam-diaman saja. Gimana? Ini semuanya off cam. Miss Devi masukkan ke waiting room aja gimana ya? Bentar. Oke, Miss Devi enablekan waiting room. Miss, laba itu untung? Iya, laba itu untung. Siapa itu yang jawab? Miss. Siapa? Atara, Miss. Oke, thank you Atara. Laba itu adalah untung, ya. Ada untung, ada rugi, ada persentase untung, ada persentase rugi juga. Lalu ada diskon. Gus Rama kenapa nggak nyalain kamera? Oh, Miss Devi nggak direspon kah ini? Gus Rama. Ya, Miss. Gus Rama, lambat sekali kamu merespon Miss Devi. Iya, Miss. Kenapa kamu nggak on cam?
Oke ya. Lalu ada yang namanya diskon atau rabat nama lainnya. Lalu ada bruto, tara, dan neto. Lalu ada bunga tabungan dan pajak. Nah, karena materi ini sangat banyak sehingga Miss Devi akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya. Nanti kelompok yang pertama itu akan membahas tentang harga jual, harga beli, untung dan persentasenya, rugi dan persentasenya beserta dengan diskon. Ini kalian bisa screenshot dulu ya, sehingga nanti pada saat kalian tahu di kelompok berapa, kalian sudah tahu apa yang kalian harus bahas. Sudah ada yang screenshot? Kalian bisa bicara atau gimana ya? Pakai tanda atau gimana ya? Karena Udah. nggak bisa lihat. Oke, thank you responnya. Lalu yang kelompok yang kedua ada bruto, tara, neto, bunga bank. Itu ada harian, bulanan, tahunan. Lalu yang terakhir ada pajak. Pajak itu ada 3 sebenarnya ya. Ada PPH, ada tentang pajak bangunan, lalu ada PPN. Nah, yang Miss Devi akan bahas di sini adalah hanya PPN saja. Jadi nanti yang dapat kelompok 2 itu adalah membahas bruto, tara, neto, bunga bank, dan pajak khususnya PPN. Ya, sudah screenshot ya. Apa saja isi dari presentasinya nanti? Semua presentasinya dalam bentuk PowerPoint. Lalu isi dari PowerPoint itu adalah materi singkat. Di setiap materi ada contoh soal, masing-masing 1. Nah, karena kalian dapatnya sama Miss Devi di hari Jumat, kemungkinan kita akan mundur. Jadinya Rabu sama Senin lagi. Ya, jadi presentasi kelompok pertama akan jatuh di hari Rabu. Jadi Senin itu kalian masih kerja kelompok. Miss Devi akan breakout room kalian. Lalu hari Jumatnya kita akan latihan dan hari Seninnya lagi kita akan presentasi di kelompok yang kedua. Ya, jadi ini adalah hari Rabu. Hari Rabu tanggal 9 ya. Permisi, Miss. Ya. Kelompok-kelompoknya bisa nggak kelompok yang kemarin itu atau Miss mau ganti aja? Karena kan sudah buat grup gitu. Ganti aja karena hanya ada 2 kelompok. Ya, karena hanya ada 2 kelompok. Lalu latihannya ini adalah hari Jumat. Berarti ini adalah Senin. Sekitar tanggal 14 ya. Wow, hari Valentine ya. Oke. Ini adalah isi presentasinya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Miss. Ya. Ini jelasin maknanya sama artinya sama rumusnya gitu. Iya. Terus masuk contoh soal juga. Iya, betul. Jadi contohnya kan tadi ada harga jual, berarti cari soal harga jual yang menentukan harga jual. Lalu ada harga beli, cari soal yang menentukan harga beli. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Miss, itu materinya masing-masing 1 aja. Materinya masing-masing 1 maksudnya? Kerjainnya gitu. Kan nanti dalam satu kelompok kalian dapat beberapa materi. Bentar. Nih, contoh di kelompok 1. Ada materi ini kan, nanti kalian bagi tugas. Siapa yang cari harga jual, siapa yang cari harga beli, siapa yang cari untung dan persentasenya, siapa yang cari rugi dan persentasenya, siapa yang cari diskon, siapa yang buat PowerPoint, siapa yang akan presentasi. Seperti itu. Ini semuanya ada di kelompok 1. Kalau dapat nanti kelompok 2, berarti cari apa itu bruto. Siapa yang nyari, contoh soalnya apa. Siapa yang nyari tara, contoh soalnya bagaimana, dan lain sebagainya. Oke, Vika Rosi? Oke, ada lagi pertanyaan? Contoh soalnya dikasih jawaban nggak, Miss? Iya, namanya contoh soal, bukan soal. Contoh soal ya. Miss, boleh saya cari contoh soalnya di internet atau di buku? Boleh. Ya, boleh. Minimal 1. Jadi misalkan ini ada bruto. Bruto 1 soal. Tara 1 soal. Neto 1 soal. Bunga bank
hariannya 1, bulanannya 1, tahunannya 1. Pajak PPN 1. Gitu ya untuk contoh soal. Nanti Miss Devi akan masuk di dalam kelompok. Miss Devi akan dampingi kalian untuk pembuatan materinya. Ya, Miss Devi akan masukkan juga nanti mungkin setelah pembelajaran ini, Miss Devi akan masukkan di LMS, yaitu tentang gambaran materi. Jadi ada referensi. Tidak harus pakai referensi dari Miss Devi, kalian cari di internet juga boleh. Ya, kalian cari materi di YouTube juga boleh. Kalian cari materi di Google lain juga boleh. Di buku lain oke, ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ini satu kelompok ada berapa orang? Sekitar 8 sampai 9 orang. Oke, Mas. Junior, Felin, Junior, Felin, panggilan kedua. Iya, Miss. Felin, panggilan ketiga. Felin, panggilan keempat. Felin, panggilan kelima. Felin, Miss Devi sampai manggil 5 kali loh, Nak. Tadi saya dipanggil mama saya, Miss. Informasiin ya, supaya Miss Devi bisa tahu kamu di mana. Ya. Apapun alasannya. Oke, sekarang kalian bisa membagi tugas kalian. Ya, siapa di sini yang akan menjadi ketua di kelompok 1? Siapa yang oke, ada rekomendasi dari Felin untuk Selin. Kasiannya Selin terus ya. Oke, Miss Devi ganti dulu ya. Selin lagi gitu ya. Miss Devi akan jadikan Vika Rosi untuk sebagai ketua di kelompok ini. Oke ya, Nak? Oke, jadi Vika Rosi bisa membagi tugas teman-temannya siapa yang cari harga jual dan contohnya, lalu harga beli dan contohnya, dan sebagainya. Siapa? Dirembuk dulu ya. Siapa mau mencari mana dia? Siapa yang mau mencari bahan-bahan ini, gitu ya? Ini bersama dengan contoh soalnya. Nanti siapa yang presentasi, mau semuanya presentasi, it's okay. Mau dipilih beberapa juga it's okay. Ditawarkan siapa yang mau buat PowerPoint-nya. Berarti kalau dia sudah buat PowerPoint, ya jangan lagi kasih dia materi. Ya, jangan lagi kasih dia presentasi, gitu ya. Karena dia udah buat PowerPoint lumayan, ngumpulin beberapa dari teman-temannya. Gitu ya. Oke, jadi hari ini job desk-nya itu adalah membagi tugas. Setelah itu mencari. Oke ya? Bisa ya? Yes. Oke, dirembuk dulu siapa yang mau. Kalau nggak ada yang mau ditunjuk aja langsung. Oke ya, Miss Devi akan balik lagi. Setelah itu Miss Devi sudah dapatkan penugasannya, pembagian tugasnya. Oke ya? Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke. Oke. Boleh open kamera semuanya? Junior, kamu di mana? Oke. Siapa ketua di kelompok ini? Bisa ditunjuk rembukan? Karena Miss Devi ada di sini, jadi Miss Devi aja ketuanya. Begitukah? Ayo, siapa ketuanya di sini? Gideon enggak apa-apa, Miss. Siapa? Gideon enggak apa-apa. Gideon? Iya. Enggak, Miss. Oke, Miss Devi akan rekomendasi Junior ya
untuk belajar bertanggung jawab. Enggak, jangan Miss, jangan Miss. Tidak ada penolakan, ya. Belajar bertanggung jawab dari hal-hal kecil, oke? Ketua kelompok di kelompok ini adalah junior. So, perhatikan. Kalian bisa lihat, kalian di kelompok 2, itu ada bruto, tara, neto, bunga bank, pajak, ya. Siapa yang mau mencari ini, mengajukan diri, it's okay. Kalau tidak ada, junior bisa menunjuk temannya siapa yang akan mencari, ya. Setelah itu siapa yang akan presentasi? Apakah semua akan presentasi atau perwakilan? Misalnya hanya 2 orang Miss yang nggak nyari materi dia dapat presentasi, atau Miss yang buat PowerPoint si ini gitu ya. Jadi yang buat PowerPoint jangan lagi dikasih untuk mencari materi ya, karena cukup banyak untuk membuat PowerPoint ya, menyatukan semua ini ya. Di sini ada 5 bahan ya. Siapa yang mau mencari bahan bisa mengajukan diri, kalau tidak mungkin junior bisa membantu untuk menunjuk temannya. Oke ya, junior coba kamu full body, Miss Devi mau lihat itu. Kamu memakai apakah itu? Atau jangan-jangan kamu nggak pakai baju ya? Pakai Miss. Tapi tidak baju sekolah. Pakai, tapi belum gak di itu, gak di what do you call it? Enggak di apa coba? Iniin, pakai ininya. Kancingnya? Iya. Astaga, naga Tuhan Yesus. Ketika Miss Devi balik lagi ke sini, Miss Devi sudah mendapatkan pembagian tugasnya, ya, yang diketuai oleh Bapak Junior. Oke ya? Oke, Mr. Junior. Oke, mana nih? Oke, Miss. Oke, ya. Jadi silahkan berdiskusi tentang pembagian tugasnya. Oke, nanti Miss Devi balik lagi. Miss? Iya, ada yang bertanya? Ini kita cuma 7 orang ya, apa enggak 8? Soalnya tadi pikir bilang 8, terus karena itu cuma 7 ya? Harusnya ada 8. Karena sebentar, karena di breakout room-nya Miss Devi itu ada yang tidak masuk ya. Berarti di kelompok ini tambahannya Asa dan Dion, nanti kalian tinggal bagi tugasnya. Jadi hari ini Miss Devi dapat pembagian tugas untuk kelompok kalian, ya. Oke. Kalau tidak ada Miss Devi bisa tinggal? Oke. Hi. I am so sorry for being 5 minutes late. All right. Hi, everyone. For those of you who can turn on your camera, please turn it on. And for those of you who can't, please let me know in the chat box below. Hi, Kania. Hi. Hi, Ficarosi. Hi, Andrea. Hi. Oh my gosh, it's so nice to see you guys. Hi, Celine. Hi. Hi, Kelly. All right. Hello, guys. Hello. How are you guys? Good? Good? Yeah. Hi, Felin. Hi, Atara. Okay. How are you guys today? Wait, what did you guys? You guys just had math, huh? Okay. Wow. Was it stressful? Was it kind of sad? Why? Why sad? Whoa. Why is it sad? Oh. I just read fellas. My dog died yesterday. Oh my gosh, I am so sorry. I am so sorry, Ficarosi. That is Ficarosi said that. Her dog died. Oh my God. I remember when my dog died. It was really sad. I'm sorry. Fallon says Junior is a leader of a whole group. Wow. Nice, Junior. That's very nice. Miss, let's use Zoom filter. Okay, boleh. If you guys want to use Zoom filter, it's fine. I allow you guys. All right. Okay. All right. So
Here's the shenanigans, people. I know you guys are tired and you guys are basically, you guys have had enough, just about enough of studying. However, I have a listening practice for you guys. Okay, I have a listening practice for you guys. So what I want you guys to do is I'm gonna give you guys the listening link, practice link. And after that, we're gonna go over our material. All right, we're gonna have a good material today. All right. Okay, there we go. Go ahead. You guys can turn off your camera when you guys do it, okay? But there you go. So good luck, guys. Okay, I forgot to tell you guys your time. You have until 11:20. Okay. I am so sorry. I mean 12. 12:20. 12:20. I'm so sorry. Yeah. 12:20. Yeah, I would love to do time traveling.
Welcome, Junior. Hello. They're doing a quiz, so you might want to do it as well. I'll give you. Yeah, I know. Yes. The audios aren't playing for me. I don't know why. Oh, they aren't? Really? No. Yeah, they aren't. Oh. I think you need to download them. Usually that happens, but you need to download them and then you can listen to it. Oh, okay. Yeah. Thank you. You're welcome.
Okay, I think I'm gonna cut down the time. So you guys have until 12:10. Yeah, because I think you guys are faster than usual. You guys are doing the test fast, so 12:10. Yeah.
All right. Okay. For those of you who can open your camera, please turn your camera back on. That'd be great. Hi, Junior. I heard you're leading a whole group or something. That's cool. No, it isn't. What is it for? Math. Oh, but are you still flexing though, even though you don't think it's cool? Your hair is getting even longer. I know. Look. Look at that. No, but it looks cool. It looks cool. That's it. I usually just wear a hat, so like just covers my hair. Oh, okay. Now I just look like a frog at this point. Okay. You guys, I have an interesting news for you guys. So it's kind of a funny story. You guys know I love my mother, right? I love my mom. She's the best thing in the whole wide world, right? So my birthday is coming up. And I didn't know what I wanted for my birthday. I think it's pretty normal. Like the older you get, you don't know what you want. The more you don't know what you want for your birthday, the more you actually don't want anything. Like I don't want anything for my birthday. But my mom decided to buy me a new glasses because she said the previous one was ugly. She said it was ugly. And so she literally forced me to go to the Sunset Eyewear to buy a new glasses. It's just funny how my mother cares so much about my looks. Like literally she says like, I do care what you put on your face. So new glasses it is. That would be your birthday present. And I thought it was hilarious. Because out of all the things that she could have bought me, she decided to buy me a new glasses so that my glasses looks cool. So yeah, that's a funny story. Probably not funny because only Junior is laughing. But yeah, it's a funny story for me. She literally sent me a voice note, says, this time, Sunday, after church, you're not going anywhere. You're buying a new glasses. So yeah. And I still need to get used to the fact that my glasses is different. But yeah. Did you guys know I had that glasses since I was like in high school? No, actually since I was in junior high. So that was really long time and it's already really ugly. But I got so comfortable with it, guys. I bonded with my ugly glasses. Now it's time to form a new bond. So yeah, it was supposed to be a funny story, but okay, it turned out not to be funny, which is fine. So yeah, okay, we're gonna go through our material today. So if you guys can just open your book page. Oh, I made a mistake. Yep, I made a mistake. So I was supposed to make a slides for reading 2, but guess what I made? Slides for reading 3. This is what happens when schedules got messed up. It got messed up because remember, like last week, you guys had your day preparation, right? I mean, day preparation, like day lift preparation. So I didn't get to teach you guys, right? And yeah, so I kind of got messed up in my schedule and my lesson plan. So yeah, so we're gonna go through reading 3 today. Yeah, for unit 4. So if you guys can open your book page, wait, which? Here we go. Yeah. Yes. Page 214 and 215. Yes. 214, 215. All right, give me a thumbs up if you guys are already at the, okay, nice. Thank you, Junior. All right,
Okay, for those of you who can open your camera, please open your camera. And for those of you who can't, let me know in the chat box below. Okay, I won't start until you guys abide by the rules. Did you really have to make that face, Junior? All right. Yeah. What about the rest? Come on. All right. Okay, awesome. Cool. All right. Let's look at the academic words, okay? So you have encounters, evident, insights, and outcomes. Okay, thanks for letting me know. Celine, I'm gonna turn down my volume. It was 98. I bet it was so loud for you guys. I have no idea. Okay. All right, so encounters, evident, insights, and outcome, yeah? Encounters means meetings, sometimes unexpected. So unexpected meetings. Like I encountered Miss Duna at a mall. At the mall. Wait, that actually happened once. It was with my former student. I went to the mall to go Christmas shopping and then I met my student. But my student got all awkward. He looked at me and he's like, "Hi, Miss Juna." And then suddenly he walked away feeling with an awkward face. So yeah, that happened to me. Encounters, meetings that are sometimes unexpected. Okay. Evident means easily seen or understood. So when, because he saw how short you are. Actually, no, he knows how short I am. Hey, I taught him offline before. So he kind of knows how short I am. So yeah, he does know. But I usually teach him with heels. Like I always use heels when I teach, just to look a bit taller. Okay, just by a bit. And yeah, so yeah, but he knows that I'm short. So I guess he's just awkward. It was really awkward. You guys knew? Did you guys know he DM'd me? I was like, "Miss Duna, I apologize for being so awkward when I met you at the mall. I didn't mean to." He felt so bad. And I felt bad. So I said, "Yeah, no, it's okay. No problem." Because I was awkward too. So yeah. So encounters, meetings, sometimes unexpected. Yeah. Evident means easily seen or understood. So when it is easily seen or easily understood means it is evident, right? So it is evident that you are arrogant, let's say, or it is evident that you are self-absorbed. So meaning like it's easily seen or understood. Yeah. Insights means clear or deep understandings of situation. So when you have a clear or deep understanding about a situation, that means you have insight. Yeah. Outcome means a result. So when you're talking about result or end result, that would mean that's what outcome basically means. Okay. Speaking of results, right? All right. So if you have no questions about academic words, please give me a thumbs up. Okay, no questions. Awesome. All right. I want to ask you guys, do you guys think it is more evident when, do you think feelings are more evident when people win or when they lose? Is it more evident when they win, when people win or lose? Which time do you think that feelings are easily seen or understood? When people win or when people lose? Could you repeat that question? Okay. Do you think feelings are more evident when people win or when they lose? When they Both. win. When they what? When they lose? Oh wait, Kaden is back. Hi, Kaden. Hi, Both. Kaden. Both. Okay, why both? Because it feels bad to lose and it feels good to win. Okay, so Kaden says both. Junior, what do you think? I say win because, like, as Kaden said, like both, right?
but like he said, but in this manner, it has to be evident. So like they have to be seen or understood. Yes. Understood. So I would say win. You would say win. Okay. Okay. All right. Okay. Fair enough. Unless when you lose, you cry. So I guess that would make when you lose evident. But yeah, winning is pretty much evident. Yes. All right. Okay. Question number 3. I'm going to alter the question a bit. So I know you guys were just in 7th grade, like Ms. Juna. Why are you asking me this deep question? But I do want to ask you this. What insights did you gain in your life so far? Like, what deep understanding do you have about life so far based on your experiences? It's getting quiet here. All right. Let's see. Okay, for example, I'll give you guys an example answer, okay? Like, for example, the insight that I got, people come and people go. That's just how life works. So that's an insight that I got about life currently. But what do you guys have? What insights do you guys so far have gained about life? Everyone's gonna die. Kaden, that's dark, but okay. Okay, so that's the insight that you got. Everyone is gonna die. True. Yeah, everyone's gonna die. There's oh, I got chats. Nice. Oh, okay. Andrea says you'll never know when you lose someone you know and care for. Yep. Okay. And Atara says there is happy and sad. Not always happy, but not always sad. Ooh, I like that. So there's never like only happy moments or sad moments, but there is happy and sad moments. Yes, Junior? I've been thinking about this one for a long time. The opposite of wrong is left. The opposite of wrong is left? Yes, that's the meaning of life. Okay. Oh, wait. Can you explain to me what you mean by that? Like, you just bamboozled my brain. No, he just did bamboozle my brain as well. Nah, because like the opposite of wrong is right, and the opposite of right is left. Oh, so that's the meaning of life. Being left, is that what you say? The meaning of life? Yes. Okay. I'm gonna challenge you on there. Like, okay, if you're saying that the meaning of life is being left, why do you agree with that, Junior? Why do you agree that the meaning of life is being left? Because no one has to be right all the time. Okay. I was about to like, my analysis went very different than yours, but okay. Because, okay. Okay. All right. Okay. I accept it. Okay. You don't need my acceptance, but yeah. Okay. All right. Celine says someone with low rank doesn't have a chance to speak up or tell their feelings. Ooh. And what would you consider to be low rank, Celine? Like, what do you consider to be, in your context, what do you consider to be low rank? Like a small business with a company or large business. Okay. Ooh, wow. Okay. All right. Atara says happy is simple. Who agrees with that? That happy is simple. Give me a thumbs up. Happy is simple. Okay, Andrea agrees. Who disagree? Give me a thumbs up. Okay, Celine disagrees. Okay.
Happy is simple. That's a good one. Okay, Kanye says life is full of challenges, but not always sometimes you could just relax. Okay, yeah. Life is definitely full of challenges, guys. You know, there are moments where you cannot avoid it. You cannot escape it. There's always challenges in life. Who here? Okay, so I remember I've heard this a lot of times, but who here believes that life should be without a challenge? Give me a thumbs up. Ooh, okay. Give me a thumbs up if you agree that life should be with a challenge. There should be a challenge in life. Okay, all right. Okay, so I got Andrea and Junior. Okay, and Kania. Okay, Junior, why do you agree that life should be with challenges? Why? Because if there's no challenge and you get everything that you want when you want it, there's no point in living. So good. Oh wow, I love that. Junior. Sometimes you don't have a choice, Junior. Okay, what do you mean by that? Caden, why don't you explain that? Like, what do you mean by sometimes you don't have a choice? Wait, what did Junior say again? Junior said that, okay, you can repeat yourself, Junior. If you get everything when you want it, there's no point in living. Oh yeah, that's right. Yeah, I thought it was another one. Okay, what about you, Caden? Do you agree that life should be with or without a challenge? Anything. It depends what status you're born in. You want to give me an example? You could be a billionaire and have no problems. Or you could be just normal and have a lot of problems and dead. Oh, wow. Okay. I like your example is interesting. Becoming a billionaire and with no problem. Anyone agrees that sometimes even though you're a billionaire, you have so many problems? Like a billionaire does not erase you from problems in life. Who agrees with that statement? Give me a thumbs up. Felon. Okay. So, okay. All right. Okay, Felon, why do you agree with that statement? I'd rather chat in the chat. Okay, yeah, sure. All right. Okay. Andrea, why do you agree that life should be with challenges? I remember you raised your hand. Because like if there are no challenges in life and you get everything you want, then there's not really any lessons to learn from life. And it's kind of similar to what Junior said. There's no point in living because if everything goes your way, you won't have much experience in a way. I don't know if that made sense or not. Yeah. No, it makes sense. Is it for the first time that Andrea actually agrees with Junior? Wow. You should commemorate this moment. I kind of hate it, but Junior, Andrea agrees with you, man. This is like, we should commemorate this. What? Wow. Finally, the two agree with each other. They usually disagree with each other, but now they agree. Right. How do you feel, Junior? Andrea agrees with you. Oh, I'm speechless. Well, you're welcome, Andrea, for like that. I'm so smart. Like, well. Don't make me take it back. Okay, Junior, humble. Okay, keep it humble. Then she'll continue to agree with you. Just keep it humble, man. Keep it humble. All right. So
All right. So I do agree with a lot of you guys that life should be with challenges. I think it does help you to learn, and it does give you some sort of like point of living, right? It gives you like a reason to live and stuff. But would you guys agree with me if I say like depending on the challenges in life, like for example, abusive homes, let's take that as an example, abusive homes, that give me a thumbs up if you guys think it's natural that challenges like that should not exist? Because I would agree that that's a challenge that you need to face at the end of the day. But give me a thumbs up if you agree certain challenges should not exist. For example, abusive homes and etc. Give me a thumbs up if you guys agree with that. Okay. I only got Junior who agrees with that. Give me a thumbs up if you disagree. Okay. So, I'm having a limiting response, so I can't really say if more agree or not. But okay, at least Junior said that he agrees. All right. Yeah, because there are certain challenges that you would think like, oh my gosh, shouldn't that sort of thing be like, should be non-existent? But of course, like I believe in what Kaden actually said, sometimes it's not a choice that you make. So even if you think it should be limited, but it does exist and it's sometimes out of your realm to touch or to control. So at the end of the day, you have no choice but to face it anyway, right? So yeah. But it's a good lesson. You still can get a very good lesson through it. I know I'm saying something very controversial. I'm saying like, so you're saying that there's a good lesson to take out of coming out of abusive homes. Actually, there is. If the whole lesson of moving on and getting healing for your soul, I think I would constitute that as a good lesson to learn from it. But yeah. Sure. Yeah, okay, let's move on to the material, page 215, where we're going to talk about word study. Okay, so remember there are words that is pronounced with controlled R. Okay, so you have that R in the spelling, but you don't really pronounce the R sound. That's what controlled R means. Okay, so you have vowels followed by an R. Letters like ER, IR, UR, and AR or OR. Yeah, it's OR does not mean operating room. It just means the spelling. Okay, the letters. All right. So an example of words that has an R controlled vowels with ER is, for example, her, fern, and certain. Do you guys hear that? You don't really pronounce the R so much. The R is controlled. Yeah, like controlled in its pronunciation. So her, fern, certain, and you have words that is spelled with IR that has an R controlled vowel. So for example, bird, third, first, right? The R sound is controlled. And you have the UR, so hurt, turn, burst, right? And then you have the AR. So for example, car, start, dark, right? Hey, by the way, who here watches the series Dark? If you guys do, I'm going to be super surprised. Anyone watches the series Dark on Netflix? No one? Oh, okay. So I'm not the only one. Don't watch it. I've heard from I got it. It was recommended to me, but then I was like, no. Based on the synopsis, I'm like, never mind. And then you have the OR sound. So for example, for, horse, and tortoise. Yeah, for, horse, and tortoise. So that's example words that spelled with OR that has an R controlled sound. Yeah. Okay, so if you have no questions for the word study and the academic words, give me a thumbs up, please. Oh, yes, Junior, what's up? What was the name of the movie? No, I'm not.
I'm not gonna give it. Oh my gosh. Okay. It's called Just say. Dark. 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 Okay. Very good. Very good. Why, you're gonna watch it? Is that what you're gonna do? Don't. I don't. Yes, I am. I'm not gonna. I don't recommend it. My sister says it's good though. It's a good. It makes you think, but it's something. I'm not interested in it. So, yeah. All right. Oh, wait. What shows are you guys currently binge watching on Netflix? Anime. Oh, what anime, Kaden? It's like I forgot. You forgot? Oh, Andrea, you watched Attack on Titan? You bet I do. I read the manga. I also read the manga. I finished it, and boy, it was depressing. I know, that's what my brother said. It's all depressing. All your favorite characters dies. Well, yeah, not all, but the majority. Yeah, exactly. I mean, I love brutal stuff. Actually, I love thriller. So every time there's an idea of like, okay, I'm not a psycho, or I don't call me psycho now. But I mean, what I'm saying is that I believe in movies, it's always cool if there's like a scene where it's unexpected, but the main character dies. You know, like I don't know, it's something, it's unpredictable, which I think it makes the movie or the series rather more interesting than just having the main character live. Yes, Celine, I think majority of us have Netflix, I guess. Imagine being broke. Junior, really? Did you? Yeah. So yeah. Junior, I don't. Okay. Any of you guys binge watch on shows that are not anime? Okay, Junior, what show? I've been I binged like wait, what do you call it? I forgot. Wait. No. Okay, there's I rewatched Rick and Morty for like the 70 million time. Oh, really? You watch Rick and Morty? Yes. It's like isn't that the smart grandpa, the scientist grandpa thing? Yep. Oh, the mad scientist. Yeah. Yes. Oh, wow. Okay, so yeah, and I also was binge watching How I Met Your Mother. Dude, is that Lexia at the background? I heard like Nah, my sister's at the hospital with my mom. I don't know why. Oh, yeah, I saw your sister yesterday. Yeah. Offline. Yeah, I like. Oh, yeah. Sadly, I don't get to see you guys offline. Sadly, I like to binge Phineas and Ferb sometimes. Phineas and Ferb. Oh my gosh, who here remembers the intro song? It's like it's 104 days of summer vacation. Yes, Junior. Yeah, I basically memorized it. Yes, Junior. Wait. Why can't you teach us on Fridays? What do you mean? I mean, like on offline. Because like last time. No. Last time, because the rule was for you guys to go offline on Monday, Tuesday, Thursday, and yeah, only that. Wednesday and Thursday. So you guys don't get me. I bet it would be fun though. If I see you guys face to face, it would be chaotic. We're like, come on, Miss Juna, we have a story, but it'll be fun. I know. I would wish I could teach you guys offline. But there isn't any there's no Phineas and Ferb on Netflix. I'm not sure if there is. Yeah. Disney Plus. Yeah. All right. Kenya, it'll be dramatic. Debate and more if we're offline. Yeah. And I'm pretty sure Fallon will hold up her phone the whole entire time. Like, this is how it goes down in Miss Duna's class.
Like, all right, okay, guys, we gotta focus. Let's go to grammar. One thing you guys dread the most. At least I give you guys a chance to speak your favorite TV show. Now it suits the pain, you know. Now let's go to grammar, okay? Adverbs of manner. Who here remembers what adverbs are? Please tell me y'all remember what adverbs. Oh my gosh, we're out of time. It's already time. Oh wow. Oh my gosh, I did not notice that. Okay. All right. So, okay, quickly, adverbs, remember, adverbs are those that you use to describe an action. So, for example, she runs fast. The word fast is an adverb. Okay. Or she thinks quickly means quickly is the adverb. It describes how she thinks. Yeah. So you use adverbs to describe a action. Yeah. So it actually explains how someone does something. It answers that question, how someone does something. So words that ends with li, you know that is an adverb. All right. Okay. So we're going to go through the grammar for adverbs of manner and placement of adverbs of manner next week. Okay. Okay. For today, thank you so much for doing your quiz, for your listening test. Okay. Listening practice. In 2 weeks, you guys will have your quiz. There will be grammar in it and there will be academic words. So yes, max probably 20 questions. I'll try to make it 10 just so for your sake, your mental state sake, you know? So yeah, I'll see you guys next week online. Okay, bye. You guys are amazing. Hearts back to you guys. Bye-bye. Bye. Bye. Oh, bye, guys. Hearts back to you guys.